नमस्कार दर्शक बंधु मु पथ प्रदर्शक एचके मास्टर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आम आसतु आज एक पवित्र स्थान को बुली जावा। से क्षेत्र ना हूँ स्वर्ण क्षेत्र महांगा जहाँकि श्री श्री केशव बाबा ठाकुर आज आविर्भाव महोत्सव पालन कराऊँगी। लक्ष लक्ष भक्त समागम आज आयोजित करा किए तो हरिनाम यज्ञ हूँ केउठारे महायज्ञ पालन कराऊँगी। आसतु से स्थान बुली जावा आसतु।
এইଠାରେ শ্ରୀ ଶ୍ରୀ କେଶବ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ এইଠାରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ এইଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସେବାୟତ ଯିଏ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। दर्शक बंधु ये होउचंती श्री श्री बाबा केशव ठाकुर माता पिता ये समाधि स्थापन कर सी एक मंदिर भाव में पालन कर माने स्थापना कर रखी देखो बड़ मंदिर है कि जो माँ होती सुकांती और बापा होती जगन्नाथ महाराज सी ये समाधि स्थापना करते सहित आसन से मंदिर बुली जा आसन देखो दर्शक बंधु ये होचंदी श्री श्री केशव ठाकुर पिता महोदय ये होचंती माता श्री श्री केशव ठाकुर माता देखि नियंतु आम पाखे अच्छा जड़े महात्मा लोक जहाँकि केशव बाबा आश्रम माने बहुत श्रद्धालु को आप देखिए वीडियो माध्यम जो श्रद्धालु मैंने आज भक्तगण जो आज उत्सव पालन कर महोत्सव ता सहित ये होचंती श्री श्री केशव बाबा पिताश्री होचंती जदुनाथ बाबा आउ विषय आम तो निश्चित जाना यही जो आश्रम विषय बा आम ये जो मंदिर सोनार मंदिर स्वर्ण क्षेत्र मंदिर महांगा कहुच्छी ता विषय टी आम जाना आसतु टी शुणी ने नमस्कार मु ऋषिकेश मुझे आप जो केशव ठाकुर विषय टी जानापी मुझे चाहूली आपड़ी जनवाक चाहते आपण माध्यम मो ना ध्रुवानंद विश्वाल बर्तमान गोटे अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ संपादक अच्छी 2 वर्ष है ये जो उत्सवटी आम बर्तमान पालन करा जाउछि ए उत्सवटी 2000 मसीह आरंभ होते प्रथम ठाकुरंकर अभिषेक उत्सव 2000 मसीह 19 मसीहा महाबात्या पर 21 दिन पालन करा जायथिला 21 दिन पालन परे तापरे आज की 2 वर्ष माने 2 मसीह 2000 मसीह आज 2025 पर्यंत दीर्घ आज की 26 वर्ष हम ये उत्सवटी चालू रही 9 दिन व्यापी किंतु राम आसी कृष्ण आसी जन्म उत्सव पालन हुए
किंतु गुरुस्वामींकर ठाकुरंकर आविर्भाव उत्सव ये उत्सव ना होनी आविर्भाव उत्सव पालन करा जाउछि नवदिन व्यापी यज्ञ एवं मुख्यतः पंचमहायज्ञर कार्यक्रम ये द्वारा होछि गोटे घृत यज्ञ चली अन्न यज्ञ चली ज्ञान यज्ञ सांस्कृतिक कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रवचन चली होम यज्ञ भी चली पंच महायज्ञ घृत यज्ञ एमतीक नाम यज्ञ पांच महायज्ञ कार्यक्रम चालू रही यही पंच महायज्ञर कार्यक्रम द्वारा ये नवदिन व्यापी ओडिशा एवं ओडिशा बाहर बहु भाई भौणी लक्षाधिक भाई भौणी आसिक जोग दौरान आमर संस्थार बर्तमान भी प्राय 70,000 भली डिवोटी अच्छा आउ केतक नूतन कार्यक्रम प्रभुपाद गुरुस्वामी हाथ को नहीं जो आम आज बसीचे ये ठाकुरंकर बाप माँ मंदिर तांकर कई जुगरे आसी अवतारी माने आसीचंती सबु जुगरे कई बाप माँ को सम्मान देना ए पुरुष आसिले ए पुरुष स्वतंत्र ये तांकर बाप माँ को सम्मान दवापाई दुईटी समाधि मंदिर मध्य प्रतिष्ठा कले पूजा अर्चना समस्त निजोग लगी तेणु आज ये जो उत्सवटी पालन कराऊँच ये उत्सव आज जो आम नहींचु ये जो संघ विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्तरम संघ क्षितिज्योति आश्रम आर बर्तमान 360 शाखाश्रम बाहर मध्य प्रतिष्ठा हो सारी एवं सबु शाखाश्रम भी प्रभुंकर ये पूर्णमी पूर्वर 7 दिन पूर्वर सप्ताह व्यापी भागवत सप्ताह भी चालू रहे एवं पूर्व को सम्मान दे नूतनर आविर्भाव तेणु प्रभु केवल तांकर लक्ष्य उद्देश्य समस्ते आसीथिले धर्म संस्थापना करने अधर्म को विनाश करी किंतु ये आसीथिले आज विश्व भातृत्व भाव प्रतिष्ठा करने थिला लक्ष्य उद्देश्य जो कहते चरम लेखा मध्यम नित्य सत्य सनातन मानविक धर्मर पुनः प्रतिष्ठा आम बद्ध परिकर जो आम उज्ज्वलमय पुरर तुलितल्प सज्जा त्याग करी आज मर्त्यधाम दंडायमान एकमात्र मानविक धर्म सनातन धर्म मनीष को मनीष भल पाइबा एकमात्र जो उद्देश्य जो लक्ष्य नहीं से आसी से आदर्श रे आज संघ परिषद आश्रम भाई माने समस्ते अनुप्राणित होकर आज चली एवं यह वर्तमान ओडिशा एवं ओडिशा बाहर थिला बेले जेतिकी व्यापी नथिला वर्तमान प्रबल बेगरे अति श्रुत आकार रे वर्तमान तांगर इति आदर्श व्यापी चली टिके पूर्व जहाँ सब आप शुणिले ताहा थिला केशव महाप्रभुंकर विषय रे ता सहित ये जो मंदिर विषय एत भक्त आसुंच कहीं केत दूर आसिकी ये भक्त ठाकुर शरणागत होती सहित आउ गोटे छोट कथा कहूँ जाने आपण मानक जनईदेवाई चाहूँ कि प्रभुंर अलौकिक शक्ति किपरि थिला आसतु आम शुणी आपण अलौकिक पचारुंट जे अलौकिक तो बहु किसी अच्छी एते कम समय रे ताकु सब कहवा केबे संभवपर नुहे किंतु एति खाली आम जाना दरकार मु छोटिया कथाटी आज कहीदे आज जो शक्ति बा जो आकर्षण आज टाणी आनी देखुंत एत व्यक्ति की टाणी किए तांकर नीति एवं आदर्श तांकर आदर्श ही आज कोटि कोटि जनमानस आज हृदय को छुई नहले मनीष ये कलिजुगर मनीष मानिक जन को ठाकुर मानि जा गुरुस्वामी कही धारा आमर गोटे धारा भी प्रचलन अच्छी आमर ठाकुर से गुरुस्वामी धारा भी देती धारा देलापर समस्ते सदगुरु जगतगुरु गुरुअंग मान आसी समस्ते दीक्षा देते मंत्र दे दीक्षा देते किंतु ये गुरुस्वामी आसिले ये गुरुस्वामी आसी ये देले धारा धारा अर्थ देखु ये राधा भाव को आने भल पाइबा भाव थिला द्वापर जुग रा होचंती जीव ब्रह्म
ଏବଂ ଧା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ରାଧା ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଧାଇଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛରେ, ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଧାରାଟି ଦେଲେ, ଇଏ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାଇଁଲେ ଆସିକରି ଧରିବା ପାଇଁ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ବା ପୁରାଣ ଭାରତ ଯେତେ ଅଛି, ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିବାରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ବି ମୋର ପୁତ୍ର, ଶିଷ୍ଟ ବି ମୋର ପୁତ୍ର। ଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ନୁହେଁ କି? ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ କି? ଧନରେ ତୋର ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଦର୍ଶନ କେମିତି ଆଙ୍କର? ଧନରେ ତୋତେ ଯିଏ ଘୃଣା କରୁଛି ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଇଏ ତ ବିରାଟ ଦର୍ଶନ, ବୁଝିଲେ ନା? ଏଇଭଳି ବହୁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତ। ତାପରେ କଳିର ମୀମାଂସା ବି ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ। କଳିର ମୀମାଂସା ଲେଖିଲେ, 4 ଯୁଗର ମୀମାଂସା ଲେଖିଲେ। ଅଦ୍ୟବଧି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଆପଣ କେତେ ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି 752 ଭାଷା। ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 752 ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଆପଣ ଆମେ 2-3ଟି ଭାଷା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସିଏ 752, କାରଣ ସେଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଠାକୁର ନହେଲେ ବା ତାଙ୍କ ଆଉ କେହି ବି ଏଭଳି ଚମତ୍କାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ତ ଆପଣ এই ভিডিও মাধ্যমে জানিলেনি। যদি ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳେ এই ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ କେବଳ ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାତ୍ମା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବା ବାବା କେଶବଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି କି ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଏତେ ବସିକି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବି ସେଠି ହେଉଛି, ଝୁଲଣ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କେବେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା? ଆଜି ଠାକୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ସାଧାରଣ ପରିବେଶ, ସାଧାରଣ ପଲ୍ଲୀ, ଏଇ ଗଳିକନ୍ଦି ଏକ ଛୋଟିଆ ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1955 ମସିହା ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଲୀଳାଖେଳା ସମସ୍ତ କରି ସେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହେଲା ଯେ 2015 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଗଲେ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ମହାପ୍ରାଣୟ ପରେ ସମାଧି ନେଲେ, ସେ 2016 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଆଜି ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଏ ମନ୍ଦିର ସେ 1997 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ତ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଏ ତ ସୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ, ଆର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ସୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିବା, ସ୍ଥୂଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ଏ ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ନ ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବା ଯେଉଁ ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂସ୍ଥା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ 2050 ମସିହା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ଏହା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ, এই যে স্থান আপনার দেখেলি তাহা লা স্বর্ণক্ষেত্র মাহাঙ্গা শ্রী শ্রী কেশব বাবার যে মঠ লা বা আশ্রম লা, সেই স্থাନରେ দেখবে আপনার সে যে টিকে পূর্ব সে যে মহাপুরুষ জন কହୁଥିଲେ কি কেশব বাবা জাঁচান 792 ভাষা, তা সহিত 93 প্রকারর বহিরে সি ভাষার বি সি বহি পুস্তক লিখিছেন। তাহা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত মানে আপনার পাইপারে। তা সহিত এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগি লাইক শেয়ার কমেন্ট মাধ্যমে নিশ্চয় জাঁবে। ধন্যবাদ দর্শক বন্ধু, ধন্যবাদ।